हेलो फ्रेंड्स प्रसाद एकेडमी रे आपनको स्वागत जनाऊँगी। देखंतु ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आपण मानक आग को आर्किटेक्चरल असिस्टेंट रिक्रुटमेंट आसापी जाऊँगी। तो केते कौन पदवी रही चलतु डिटेल रे देखा। तो आपण मैंने स्क्रीन रे देखि पाथुबे एटा होची गोटे ऑफिशियल लेटर जोटा कि हमर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भुवनेश्वर लेटर नंबर देखंतु 4706 डेट होची 22/9/2025 रो। तो लेटर टे हमर कहा पाखु जाइसी देखंतु फ्रॉम एलआईसी आरएल सिंह सेक्रेटरी टू चीफ आर्किटेक्ट निर्मल सौद ओडिशा भुवनेश्वर। तो सब्जेक्ट कौन अच्छी देखो कंडक्ट ऑफ रिक्रुटमेंट फॉर 23 पोस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। तो मात्र 23 पदवी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट आसापी जाऊँगी। तो आर क्वालिफिकेशन टा एक्जाक्ट कौन जना पड़नी। तो यथा संभव लगुच कि जो मैंने डिप्लोमा रे सिविल कर सिविल डिप्लोमा कर तो से माने এই পদবীটাକୁ আবেদন କରିପାରିବେ। তারপর দেখুন এটি কোন দিয়া যাইছি ইনভাইটিং এ রেফারেন্স টু দা সবজেক্ট সাইটেড অ্যাবভ আই এম ডাইরেক্টেড টু সে দ্যাট ক্লারিফিকেশন সাউট ফর ইন দা এজেন্ডা অফ মিটিং সবমিটেড বাই লেটার নম্বর দিয়া যাইছি 14/8/2025 অন দা ফলোইং ম্যাটার হ্যাজ নট ইয়েট বিন রিসিভড। তো আপনার মানে কিছু দিন ওয়েট করন্তু আপনার মান পই ও ডবল এস তরফରୁ আর্কিটেক্চরাল অ্যাসিস্ট্যান্ট র রিক্রুটমেন্ট আসিয়া পই যাଉଛି। তো ইয়ে থিলা আপনার মান পই important update. Thank you.